Hello guys, naki-birthday di ay si Mimi Sel, no? Kaya gi-invite ko sa kong friend. Kaya nag 1 year ang iyang anak. So naami karon sa Paula's Hotel sa Taguluan. Uban pod namo among baby Danzo. So naki-birthday ko. Kaya gusto ko makaon og lechon. Charot. Bitaw oy. So pinaka-importante sa tanan no, kanang bitang i-invite ka nga na imong presensya. Siyempre, mapasalamaton gud na sila no kay talagsa ra pod baya na nimo na sila makita. So happy ko nga usa ko sa na-invite nila karon nga adlaw. Tara ubani ko ninyo sa akong mini vlog karon nga adlaw kay marara pag gyapon mo naki-birthday ra gyapon no. Nga-attend mo children's party. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hala ka pretty sa mama. Murba, ingus balis. Joker kayo ba kay nakilinya pod baya po ko aning mga bata dinino sa ice cream nga free sa cotton candies o sa waffles nga no di ay bata ra day kabalo mo kaon ani.
For more update, please subscribe Bimi Vlog on my YouTube channel and don't forget to like, comment, and share. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o pagtiwas sa akong Miani Vlog.